ଯାହା ଠାରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଠାରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତେ ତାକୁ ଖାଇଲା ଯାହା ଯାହା ପାଇଁ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ହସ୍ତେ ତାର ଜୀବନ ଗଲା ତ ଫେର ଥରେ ପଢି ଦେଉଛେ ଯାହା ପାଇଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତେ ତାକୁ ଖାଇଲା ଯାର ଲାଗି ଜନ୍ମ ହେଲା ताके से पुणी खाला बोलो बोले ननी यदि मते जन्म करबे ले मु ताके खाई देबे तार लागि मु जन्म हेबी मु ताके खाई देबे पुणी खाई दुछे बोला जन्म भी करू छे मतलब खाई दुछे बोला जहा पई से जन्म हैला तार हस्ते तार जन्म हैला जार लागि जन्म हैला तार कारण ती तार मृत्यु हैला आज्ञाकर प्रश्न हैला जे बोला हमर सर्प जायंक हां तो ठीक अच्छे बुझे कर कह हम नहीं मां एंची कथा माने सुन ले तो मके सीरियस हला बारी ए मां सीरियस नहीं है पूरे बेरी झाड़ा लागला गो मने कान थासी जीवो ठीक अच्छे जहाँ मैं जानी छे जहाँ सीखी छे हां मोर गुरु मन कर आशीर्वाद रो आ दर्शक माने समस्त मते एंत प्यार दे छे हां सब कथा तो मैं नहीं जाने किंतु जहाँ जानी छे बुझे कर कहनी तमर सांता के धरा गपे तम के दर्शक प्यार दर्शन मके तो या हमर ए मां एटा ईश्वर उडा का सब गोटे कछे ना बोल सुन सुजने देई मन हाय हाय कर श्रवण सुन सुजने देई मन सुन सुजने देई मन कर श्रवण सुन सुजने देई मन বৈকুণ্ঠ ধামে জান অনন্ত সজ্জারে দেখ বৈকুণ্ঠ ধামে জান অনন্ত সজ্জারে পুণ শোইলে প্রভু নারায়ণ শুন সুজন শুন শুন দেই করি মান শুন সুজন শুন শুন দেই করি মান বৈকুণ্ঠ পুররে প্রভু গোলক বিহারী বিষ্ণু অনন্ত শয্যারে শয়ন করিଥିଲେ অনন্ত শয্যা বে কাଣା জানিছ काना को অনন্ত নাগ সপ্তফিণী নাগ ভগবান বিষ্ণু তাଙ୍କୁ শয্যা বে তাଙ୍କୁ আসন করি করে শয়ন हां हां আগ শয়ন কালরে জান পঞ্চজন্য শঙ্খ পুণ होएगा শয়ন কালরে জান পঞ্চজন্য শঙ্খ পুণ নীরে সে পড়িলা সে জান হে সূর্যজন শুন 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 দেই মন হে সূর্যজন শুন 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 দেই মন গোলক বিহারী বিষ্ণু हां অনন্ত শয্যারে শয়ন করিছে সেই সময়ে কাଣା हेला गो আগ প্রবল বাত্যা আসিলা পঞ্চজন শঙ্খ ভলা প্রবল বাত্যা আসিলা পঞ্চজন্য শঙ্খ ভলা পানি মধ্যে পড়িলা সে পুণ হে সূর্যজন শুন 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 দেই মন হে সূর্যজন শুন 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 দেই মন
ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ हाँ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ବେଲେ ଝଡ଼ ପବନ କହ है को ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହି ଆସୁଛି ହଁ, ହଁ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପୁରା ଉଦାସ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଶୟନ କରିଛନ୍ ତ ଶୟନ କଲା ସମୟରେ କିଛି କଥା ମନେ ହଁ। ନେଇ ରହେ ଶୋଇଥିଲା ତ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଶୋଇଥିଲା ସମୟରେ ହଁ ଭଗବାନ ଯେନ୍ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ଯେନ୍ ଶଙ୍ଖ ଧରିଥିସନ୍ ହଁ, ଗଣପ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଶଙ୍ଖର ନାମ ହଉଛି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ତ ଭଗବାନ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ସେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା हाँ तापर केनता हला ଆଗ ଶଙ୍ଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶଙ୍ଖାସୁର ତାର ନାମ ଶଙ୍ଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶଙ୍ଖାସୁର ତାର ନାମ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାପୁରେ ଜାଣ ଏ ସୁଜ୍ଞା ଜନ ଶୁଣ 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 ଦେଇ ମନ ଏ ସୁଜ୍ଞା ଜନ ଶୁଣ 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 ଦେଇ ମନ ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଶୟନ କାଳରେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା हाँ हाँ ତ ସେ ଶଙ୍ଖର ଗୋଟେ ଦାନବ ଜନ୍ମ ହେଲା दानव ଦାନବ ବୋଲେ ରାକ୍ଷସଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା बेले असुर जन्म ସେ है ଶଙ୍ଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ହଁ। ତାର ନାମ ହେଇଥିଲା ଶଙ୍ଖାସୁର शंखासुर ତ ଶଙ୍ଖାସୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା हाँ ତ ଶଙ୍ଖାସୁର ତାର ଉଦର হয়। ଉଦର ବୋଲେ ପେଟ ହଁ। ଆମେ କଲିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମକୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗେ ଲାଗ୍ସି। ତ ଯେତେବେଳେ ଦାନବ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା है गो ସେ ତାର ନିଜେ ଶଙ୍ଖକେ ହିଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଖାଇଦେଲା ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କାଣା ଥିଲା କାଣା ଥିଲା ଯାହା ଠାରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହେଲା ଯାହା ଠାରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା। ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତେ ତାକୁ ଖାଇଲା ଖାଇଲା ବୋଇଲେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଶଙ୍ଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ହଁ। ଆଉ ତାକେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ହଁ। ସେ ଶଙ୍ଖକେ ନିଜେ ଗିଲି କରି ନିଜେ ଖାଇଦେଇଥିଲା ଗିରି ଦେଇଥିଲା ଯାହା ଠାରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ, ହଁ। ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତେ ତାକୁ ଖାଇଲା ଖାଇଲା। ଶଙ୍ଖାସୁର ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଶଙ୍ଖକେ ଖାଇ ଦେଇଛି हाँ हाँ ଯାହା ପାଇଁ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା है गो ତାର ହସ୍ତେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗିଲା। हेला ତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ତ ପଦ୍ମରେ ପଦ୍ମରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଆଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଦ୍ମଫୁଲ ହଉଛି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ପଦ୍ମଫୁଲ है गो ତ ସେଇ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ପଦ୍ମଫୁଳ ପାଖରେ ଯାଇକରି ସେଇ ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେଟା ବେଦ हाँ ଯଷ୍ଟି କୋମଣ୍ଡଳ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଛି ଯେତେ ଅଛି। ହଁ, ହଁ। ସବୁକୁ ଖାଇ ଦଉଛି ଖାଇ ଦଉଛି। ଶଙ୍ଖାସୁର ଟିକେ ଭୋକା ସୁସାଦ ବେଶୀ ଆମର ବେଲେ ଭାଷା ତାର ଭୋଗ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲେ କାଁ କରବାକୁ ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଖାଇ ଯାଉଛି हाँ हाँ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଏଠି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଟେ କେନ୍ତା କରି ଜନ୍ମ ହେଲା है गो ଆଉ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷକେ ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡର ପଡିଗଲା हाँ ତ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ ହଁ, କାଁ ବୋଲି ଯେ ଜଣାଉଛ? କି ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ମୁଇଁ ଯେତେ ବି ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ମୋର କୋମଣ୍ଡଳ ଯଷ୍ଟି ଯେତେ ବି ଥିଲା ସବୁକୁ ଖାଇ ଦେଇଛେ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ହଁ। ତ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହେନ୍ତା କିଏ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ଇ ପୃଥିବୀକି ସେ ଧ୍ୱଂସ କରବାରେ ଲାଗିছে ଭାଇ है गो ଆରୁ ନାରାୟଣ କାନା କଲେ काना कले को ଆଗ ମଛ ରୂପ ଧରି ଦେଖ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଜନ୍ମ है गो ମଛ ରୂପ ଧରି ଦେଖ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଜନ୍ମ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ହେ ସାଧୁ ଜନ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ହେ ସାଧୁ ଜନ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ
शंखासुरर अन्य अत्याचार के भगवान गोलक बिहारी विष्णु सही सही नहीं पारले आउ गो शंखासुर के मैं केंता कर विनाश करबी हाँ बोले आउ स्वयं गोलक बिहारी विष्णु हाँ मत्स्य रूप धारण करे गले गो सर्वप्रथम भगवान जेते मत्स्य रूप धारण करे हाँ हाँ छुआ हिकर जन्म है गो माछ सबुठारु ई पृथ्वी रे बड़ जीव किए जानिछ के गो माछ 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 केते प्रकार थाए केते प्रकार एडेटा माछ भी थिसी हाँ एडेटा माछ भी थिसी है गो एडेटा माछ भी रहसी एड़की डाबी थिबा आउ छुआ माछ भी रहसी हाँ आउ ई जेते विश्व ब्रह्मांड रे जेते जीव जन्म होइछन ताठारु सबुठारु बड़ जीव मत्स्य होछ मत्स्य तो भगवान जेते बेले जन्म हेले मत्स्य रूप धारण कले हाँ, हाँ। छुआटे हिकर जन्म छुआ हिकर तांकर जेते बेले बड़ आकार धारण करे है लागो भगवान गोलक बिहारी विष्णुंकर हाँ इनु ई अंटारु तल पर्यंत ई जेते धर माछर लेंथ थिसी सब तांकर मत्स्य अवतार थिला इयाडे भगवान गोलक बिहारी विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धरि करी मत्स्य अवतार धारण कले है तो मत्स्य अवतार धारण करी करी हाँ। सेई शंखासुर के विनाश करिथिले हाँ हाँ तो आज्ञांकर प्रश्न थिला जहा ठारु पुओ जन्म हेला हाँ जन्म हुअन्ते ताको खाइला खाइला बोले शंखरु शंखासुर जन्म हेला हाँ जेन शंख जन्म कला हाँ से शंख के निजे से शंखासुर खाइथिले है गो जहा पई से जन्म हेला ताहार हस्तरे जीवन गला गला बोले भगवान विष्णुंकर पई शंखासुर जन्म हेला आउ से भगवान गोलक बिहारी विष्णु मत्स्य अवतार धारण करी करी से शंखासुर के वध करी हाँ हाँ आगु मत्स्य पुराणे प्रमाण सुनाहे सूर्य जन कोड़िए पृष्ठारे जान रही तार प्रमाण है रमाकांत करिले रचन हे सुव्याजन सुन 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 देई मन हे सुव्याजन सुन 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 देई मन मत्स्य पुराण प्रमाण अच्छी हाँ 20 पृष्ठारे है गो तो भगवान विष्णु शयन काल रे तांकर शंख पानी रे पड़ी जाइथिले हाँ हाँ आ से पानी रो जिन शंख थिला हाँ। से शंखरु शंखासुर जन्म है हैला लागो सेई शंखासुर जिन जहार पई जन्म हैला हाँ, हाँ। से शंख को निजे गिली कर खाइथिला है जहा पई पुओ जन्म हैला हाँ जन्म होन्ते ताकू खाइला खाइला। बोले शंखरु जन्म हैला शंखासुर शंख के खाइथिला खाइथिला गो जहा पई से जन्म हैला हाँ। ताहार हस्तरे जीवन गला है, तो है। भगवान विष्णुंकर शंखर जन्म हैला हाँ। आ भगवान विष्णु ताको भगवान विष्णु का पई तार जीवन ते चली गयो चलिथिला गो आगो एही पुराण ज्ञान सुनाहे सभा जन सुन सुन सुजन पुराण र ज्ञान भूल क्षमा कर जन हे सुज्ञाजन सुन 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 देई मन हे सुज्ञाजन सुन 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 देई मन माँ जड़े 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन आमर जेन सरपंच महोदय है गो जेन प्रश्न करथिले हाँ हाँ तांकर उत्तर होचे मत्स्य पुराण रे प्रमाण अछि अच्छा